Lecture expliquée, la famille de Rémi. Rémi, enfant trouvé, cherche sa vraie famille. L'histoire se passe à la fin du 19e siècle. عائلة ريمي. ريمي طفل لقيط يبحث عن أسرته أو عائلته. ريمي طفل لقيط يبحث عن عائلته الأصلية. القصة حدثت في نهاية القرن ال19. Nous nous trouvons dans une chambre éclairée par une lampe et un feu de charbon. Devant ce feu, assis sur une chaise basse, se trouve un vieil homme à la barbe blanche. Nous نتواجد في غرفة مضاءة بمصباح نوره من الكربون، وأمام هذه النار كرسي يوجد رجل ذو لحية بيضاء. En face l'un de l'autre, assis sans parler, se trouvent un homme et une femme. En face l'un de l'autre, assis sans parler, se trouvent un homme et une femme. En face l'un de l'autre, assis sans parler, se trouve un homme et une femme. الواحد أمام الآخر جالسان دون كلام، رجل وامرأة. Dans un coin, 4 enfants sont en train de jouer sans faire de bruit. Ils sont tous blancs comme leur mère. في الزاوية 4 أطفال يلعبون دون ضجيج، كلهم شقر مثل والدتهم. Je vois tout cela très vite. Personne n'a encore dit un mot, mais ce tableau m'a frappé pour toujours. رأيت كل هذا بسرعة ولا أحد ينطق كلمة. هذه اللوحة صدمتني كثيرا. L'employé s'avance vers l'homme et lui dit quelques mots en anglais. Je ne le comprends pas du tout. تقدم الموظف من الرجل وقال له بعض الكلمات بالإنجليزية. لم أفهم شيئا قط. Qui est-ce, Rémi? Demande l'homme. C'est moi, dis-je. Eh bien, embrasse ton père, mon garçon, dit l'homme. من هو ريمي؟ سأل الرجل. أنا، قلت له. طيب، عانق والدتك يا بني، قال الرجل. J'avais souvent pensé au jour où je retrouverais mon père. J'avais cru que ce serait un moment de bonheur. Mais à cette minute, je sentais mon cœur vide. Je m'avance quand même et j'embrasse cet homme.
ظننت دائما أن اليوم الذي سوف ألتقي فيه بوالدي يكون مليئا بالسعادة، لكن في هذه اللحظة أحسست بقلبي فارغا. تقدمت رغم ذلك وعانقت هذا الرجل. Embrasse ta mère, me dit l'homme. عانق والدتك، قال لي الرجل. Je vais vers la femme et l'embrasse aussi, puis j'embrasse mes frères et sœurs. تقدمت نحو المرأة وعانقتها أيضا، ثم عانقت إخوتي وأخواتي. Ni les uns ni les autres ne me disent rien. Ils se laissent embrasser sans me répondre. لا هؤلاء ولا أولئك قالوا لي شيئا. تركوا أنفسهم يعانقون دون إجابة. Serre la main de ton grand-père, ajoute mon père, et fais attention, il est vieux. سلم على جدك، أضاف والدي، لكن حذاري، إنه عجوز. Et celui-là, dit mon père, qui est-ce? وهذا هناك، قال والدي، من هو؟ C'est Mathia, mon ami, dis-je. إنه ماتيا صديقي، أجبته. Je raconte comment Mathia et moi, nous avons vécu et travaillé ensemble, et combien nous nous aimons. حكيت كيف كنت أنا وماتيا، كيف عشنا واشتغلنا معا، وكيف نحب بعضنا البعض. Tu dois être curieux de savoir, dit mon père, comment nous avons eu l'idée d'aller trouver Barberin au bout de 13 ans de silence. Je vais te raconter. لابد أنك مشتاق لمعرفة كيف جاءتنا فكرة الذهاب إلى باربران بعد 13 سنة من الصمت. قال أبي: Je vais te raconter cela. Tu es notre fils aîné. سوف أحكي لك هذا، أنت ابننا البكر. Quand j'ai épousé ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que j'allais me marier avec elle. عندما تزوجت والدتك كانت هنالك فتاة صغيرة تظن أني سوف أتزوجها. Quand tu es né, elle t'a volé et t'a emmené à Paris pour nous faire de la peine. Nous t'avons cherché, mais sans rien demander, à Paris, car nous ne pouvions croire qu'elle t'avait emporté si loin. وعندما ولدت اختطفتك وأخذتك إلى باريس لتؤلمنا. بحثنا عنك كثيرا لكن لم نتوصل إلى باريس. عنك لكن دون السؤال في باريس
لأننا لم نكن نستطيع أن نفكر أنها قد أخذتك إلى هناك بعيدا. Il y a 3 ans, cette jeune fille qui allait mourir nous a écrit pour nous dire la vérité. Elle t'avait laissé à la porte d'une maison dans un village de France. منذ 3 سنوات هذه الفتاة كانت سوف تموت، فكتبت لنا لتخبرنا بالحقيقة. تركتك عند باب منزل في قرية فرنسية. Je t'ai alors fait chercher par les gens de loi qui s'occupent de mes affaires. فأخذت أبحث عنك بواسطة رجال القانون الذين يهتمون بأشغالي. Tu nous as retrouvés et tu vas reprendre ta place dans la famille. وأخيرا وجدناك، سوف تستعيد مكانتك في الأسرة. J'espère que tu t'habitueras vite. Ton ami et ton chien peuvent rester avec nous. أتمنى أن تتعود على الحياة هنا بسرعة. صديقك وكلبك يمكنهم البقاء معنا.